Tenete pazis ko masiso para ko to sa dino. Tama patro to tawabi. Mo te to pinto bigla wa tayo. Pachin ne bita protiso. Pachin ne bita protiso. Protiso.
तो पारानी से बोला ना केमती और सब कथा थी त्याग रखे आनंद के कोई पाए वाला अंत तब कितनी खेती कर मिस्टर मगन मंत्री मैं भलाई सच्ची वो पारा से भलाई सच्ची आई आप भला सुरक्षा आप सुरक्षा को संचालन करी मो प्रतिज्ञा केबेले व्यर्थ हबनी सुरक्षा देवाशिष रही पारानी माने से आउ कहानी हबनी तो बापा से दिन मरी जाइछे से बेदी पाखर तो बापा से दिन समाधि रहिछे आज समाधि हम तबे दी जोड़ जा मारी मारा से दिन मते एकटा मारी दे बाबा सोट के बाबा सोट के मारे तो ना आगे तो सुरक्षा की जिंदा सुने सोट के तो सब जहां भी थाओ तबे दी जोड़ जा खाती एक ही मरी वो तबे मारी लगे जोड़ जा से बोल फाना के तम प्रश्न तो तुम्हें कौन सी कोई तो मैं बोल से just wait सागर सुरक्षा के तुम्हें जो चले जाओ आप से जीवन साजा की बोली में अब तुम्हारी अपने चौका का तुम रोंगी कोई देवे हमें खाली समय को अपेक्षा करो वो कि समय को अपेक्षा करी पाई बिले बाबा आपण मत देखा कथा कोन रखिबे कोन आपण तो टोटल संपत्ति आपण महोदय उइल करिवे जी संपत्ति को काम पे कोई दउची नहीं का लेकिन आई संपत्ति का मानर पूरा अपनी को बता नहीं दे कथा देखे कथा उठी हुए तार किसी माने नहीं मंगलनाथ मंत्री बहुत सतो कथा को चेष्टा करो तुम आपण टोटल संपत्ति अधा संपत्ति महोदय उइल करना बहुत के आपण बाजू आपण बड़ जो सुरक्षा नष्ट करने चेष्टा करथिले कि बाजू तो सुरक्षा बहुत जानि मारू आपण टोटल संपत्ति बहुत के आपण बाजू आपण सारा चेष्टा करथिले जो मते पाठ पढि वयस करथिले ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ଆମର ସାନ ମୁଁ କରିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲ ତମେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ତମେ ସେ ଏତେ ତଳକୁ ବସିଛ ତମର ପରିଚୟ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଏମିତି ଭୁଲ କରିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବି ପାରୁନି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି କେବଳ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ନମ ପାଇଁ ମୁଁ କନ୍ଦେଇ ତଳି ଦେଇଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମର କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦେବଶିଷ ତମ ବାବା କଣ କହୁଛ ଶୁଣୁଛ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେନି ମୁଁ ବି କହିବି ସେ ତୁମକୁ କିଛି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେନି ମୋ ନାଁ ଡାକିବାର ଅଧିକାର ତମ ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିଗଲି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ମରିଗଲ ମୋ ଅପା ତମର ହିସାବରେ କଣ ହବ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋ ଅପା ତମର ହିସାବରେ କଣ ହବ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ନା ତମେ ସେଥିରେ ଦେଢ଼ ଶାଶୁକୁ ବଳତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ ସେ କହିଲ ମୋ ମାମା କଣ କହିଲ ଇଏ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଛି ଦେବାଶିଷ ଛି ତମେ ତ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହିଁ ତମକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲ ଶେଷରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ବଡ଼ କରିକି ତମେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ନୁହଁ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମୁଁ କ୍ରିମିନାଲ ମୁଁ ତ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ କଳଙ୍କ କେବଳ ମଣିଷ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ମଣିଷ ସତ୍ତା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ମଣିଷ ସତ୍ତା ପାଇଁ ମୋ ମା ପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା Mentalot Monty! Demak bayi masulah boleh berkata kali jadi. Demak bayi malam bayi orang kau jadi. Doktor Mentalot Monty! Ikut semua. Oh, sangka sendiri lo boleh. Oh, itu lo kaya. Mama. Mama jangan ngomong.
सुबेदु आउ लेट करना चलो ताको मेरे काहे जाई परबुनी मरिबो वो तो भी मरिबो मामा काहे के तो खाइबा के चली जाई खाइबा को सुबेदु को न दे तत्ते दे देछि मामा तोरी भाई मो बापा मरि छथि तोरी भाई मो संसार आज बर्बाद होबक जाउछि तोरी मरिबा दरकार मामा तू छटपट है मोर मामा मोर तू ये कौन कौन सुस्मिता से सर तुम तो मम्मा अंकल को ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି ସୁବେଦୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ କଲା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଏ ନିଜଟା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ମୋ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ବି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିନେବି अनेक दिन आगुरु तोर मरि जिबा दरकार थिला ମୋର ମରିଯିବା ଦରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସଜଡ଼ା ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ମରି କିଛି କରିପାରିବୁନୁ तो द्वारा किसी भी परिबोनी अरे सुबेदु ठिया आइते कोन चलो हम ननन को खोजिबा नुआ मो भी से घर छाडी चली जाइछंती तांको खोजिबा पड़िबा अरे चलो चलो ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବି କାହିଁକି ନା ମୋରି ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଥିରେ ମରିପାରିବିନି ଫେରେଇ ଆଣିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇ ଆଣିବି ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ସବୁ କିଛି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି କୋଉଠି ଅଛ ସାରା କୋଉଠି ଅଛ ତମେ सुलगना मेडी ସାଗର सुलगना मारिबा ପାଇଁ ଆସନ ଠିକ ଅଛି ବାବା ଶୁଟ୍ ମି ବାବା ଶୁଟ୍ ମି हमने मारे तुम तो मते बदल सुलग झटकन मां बना भूल नौ के अपन मुंह भूल मां पर मते बदल सुलग नहीं ताकि दूसरा चल नहीं नहीं अपन मते बदल सुलग नहीं दूसरा अपन मते बदल सुलग चल मां बना ମୁଁ ମେଘନାଦ ମାନସି ବଜ୍ରଠୁ ଆହୁରି କଠିନ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାପା କେତେ ଜିଦ୍ କର ତା ଜିଦ୍ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ଦିନେ ତମ ଜୀବନ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଏଇ ମଦିନିଆ ଧର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି तम दाम्पत्य जीवन सुख शांति मु तुमको आशीर्वाद करने आसी आशीर्वाद करी ये दुनिया को सेमती आशीर्वाद कर आशीर्वाद से आशीर्वाद ये आशीर्वाद